गोटे छोट सहरटीए थिला हरिपुर। से गाँव जड़े लोक सुखीराम रोला। ता पाखरे बहुत गुड़िए गाई थिला। तो सुखीराम से गाईंकर क्षीरर व्यवसाय करुला। दिने ता स्त्री गेंदा बसिकी गाई मानकर क्षीर दुहुला। हाय रे सकाळु ए गाईंकर क्षीर दुईबारे ही लागिची। एते परिश्रम करी खाली 2 पैसा ही आसुची। तू पूरा पूरी ठीक कहिलु। सकाळु ए गाईंकर क्षीर दुहिबारे लागिची। एते परिश्रम करी भी खाली 2 पैसा ही आसुची। अरे सुन मु भाबुथिली कि मो पाखरे गोटे उपाय अछि जहा द्वारा हमें बहुत शीघ्र धनी हेइ जिबा। अच्छा तो डेरी काई करूछु शीघ्र कह उपायटी कौन? उपायटा एमिति कि आमे गाई को ऊपर गोल्डन रंग मारी यांको बेसी दाम रे बिकी परिबा। कौन कहूछु तू? जदि आमे धरा पड़ी जाऊ तो एमिति किछि हबनी। तुमे सब मो ऊपर छाड़ी दियो। तापरे कौन मध्य रात्रि रे सुखीराम और ता स्त्री गेंदा प्रथमे गोटे गाई उपरे गोल्डन रंग मारिले। गाई को पूरा रंग मारिला परे से गाईटी पूरा सुना भली चमकीबाकू लागिला। हे देख पूरा सुना भली लागुची ना। अरे वाह वाह ये को आडू भी साधारण गाई भली दिसुनी। गेंदा तू तो पूरा कुहुक करदेलु। आमे काली याकू बिकी देवा आउ धनी हेइ जिबा। एमिति ही गोटी गोटी करी सबो गाई बिकी देवा। सकाळ हेला मात्र ही सुखीराम पाखकू दूर दूररू लोके आसीबाकू लागिले गाईर क्षीर नेबा पई। सेतिकी बेले जणे सेठर दृष्टि सुनार गाई उपरे पडिला। ये केमिति संभव? एटा तो सुनार गाई। सुनार गाई भी सतरे थाई कि? हाँ सेठ एटा सुनार गाई। आउ ए गाई खाली आम पाखरे ही अछि आउ कहा पाखरे नाही। ये कोनोसी साधारण गाई नुहे। एटा कुहुक गाई। ए गाई सुना दिए सुना। अच्छा ए गाई सुना देई थाए तो तुमे माने काहे कि धनी होउन? तुमे तो एठी क्षीर बिकुछ। अरे सेठ एटा भित्तिरिया कथा काहाकू किछि कहिबोनी। आमे तो गरीब हेबार केवल नाटक ही करूछु। अच्छा तो डेरी काहे कि करिबा? एइने पैसा आ मते एई गाई देई दे। सेठ से गाई को नहीं ता घर को चलीगला। पैसा हाथ को आसिला मात्रे ही दुहे बहुत खुशी हो गले आउ नाचिबाकू लागिले। राति हेला दुहे पुणी निजर गोटे गाई उपरे गोल्डन रंग मारिले आ ताकू पुणी आगर गाई भली सुनार करिदेले। ता परदिन सुखीराम सुनार गाई को बाजार रे बिक्री करबाकू गला। रास्ता रे ही जणे लोक प्रकाश सुखीराम को अटकेई पचारिबाकू लागिला। अरे भाई एमिति गाई तो मु आगरू केबे भी देखिनी। ये पुणी केमिति का गाई? एइटा गाई आउ ये कौनसी साधारण गाई नुह। ये सुना देउथुवा गाई। सतरे की? आउ नहले कौन ए गाई मो पाखरे बहुत वर्षरू अछि। कौन तू तो गाई मते बिकिबु? मु तते पूरा दाम देबी। अच्छा जदि तू एते कहूछु तो नहीं जा। किंतु भाई गोटिए कथा प्रति ध्यान दबो याकू गाधेइबनी। एमिति काहे की? अरे मु एथिपाई कहूची कि ये तो सुनार गाई बुझिल। पानी पकेइले ये कला पड़ी जाए। सुखीराम निजर आउ गोटिए गाई भी बिकिदेला। पूर्वठारु सुखीराम रो अवस्था भल हो गला आउ से धीरे धीरे धनी हेबाकू लागिथिला। अन्य पटे सेठ गाईर मुह आगरे बसिथिला। हे गौ माता अरे सुना बाहर कर। हे भगवान ए गाई को 2 दिनरू किनिछि किंतु ए थरुटिए भी सुना बाहर करूनी। तुमे गाई को 3 दिनरू आनिलणी। तुमे याकू पेट भरी खाइबाकू भी देइछ। जदि सेता पेट भरिला परे ही सुना देउथबो तो? से गाई वाला तो एमिति किछि भी कहि नथिला तथापि मु याकू खाइबाकू दउछि। सेठ निज स्त्री को कही गाई पाई भल भल रोसई करबाकू कहिला आउ गाई को खाइबाकू देला। गाई भी मजार सहित खाउथिला बास खाउथिला जेमिति गाई को आगरू एमिति खाइबा केबे मिलिनी। अरे भगवान ए गाई सुना कौन दबो? खाली खाई खाई गोबर आउ गोबर ही बाहर करी चालीछि रे बाबा। तापरे कौन सेठ तो बहुत रागिगला आउ रागरे सेठ गाई उपरे बसीगला आउ जोर जोर रे डेइबाकू लागिला। अरे ये केमिति का गाई? एते डेइला परे भी ये टिके भी सुना देलानी। आउ ए गाई पूरा घर सारा गोबर करी करी दुर्गंध करी सारलानी। पूरा घरे नाक बंद करी बुलिबाकू पड़ुची। अन्य पटे प्रकाशर भी अवस्था पूरा सेठ भली ही थिला। से गाई को आउसी आउसी कहिला। आज तू आम घरर सदस्य
ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଗାଈଟିଏ। ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ତୋ ନା ସୁନ୍ଦରୀ ରଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୋତେ ସୁନା ବାହାର କରିକି ଦେ। କିନ୍ତୁ ଗାଈ ତାକୁ କିଛି ବି ସୁନା ବାହାର କରିକି ଦେଲାନି। ପ୍ରକାଶ ତା ପାଟି ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ପାଟି ଭିତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଟି ଭିତରେ ତାକୁ କିଛି ବି ଦିଶିଲାନି। ଇଏ ତ ଏଯାଏଁ ଥରେ ବି ସୁନା ଦେଲାନି। କ'ଣ କରିବି ଯେ ଇଏ ସୁନା ଦବ? ୟାକୁ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ତାପରେ କ'ଣ, ପ୍ରକାଶ ଗାଈ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଖାଇବା ଆଣିଲା ଆଉ ତା ପାଟି ଆଗରେ ରଖିଦେଲା। ଦେଖ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିସମିସ, ବାଦାମ, କାଜୁ ଏତେ ସବୁ ଆଣିଲି। ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖା, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ତୁ ସୁନା ଦେଇଦେ। ଗାଈ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେସବୁ ଚୋବେଇକି ଖାଇଗଲା। ଗାଈର ପେଟ ଭରିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ ନିଦ ହେଲା, ଆଉ ଗାଈ ସେଇଠି ବସି ବସି ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋବର କରି ପୁରା ଜାଗାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା। ଆରେ 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 ଇଏ ସୁନା ନ ଦେଇକି ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଆଉ ନିଜେ ସେ ଗୋବର ଉପରେ ଶୋଇ ଅପରିଷ୍କାର ବି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ୟାକୁ ଗାଧେଇ ବି ପାରିବିନି, କାରଣ ସେଇ ଗାଈବାଲା ମୋତେ ଗାଈକୁ ଗାଧେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଇଏ ଉଠିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଆଉ ନହେଲେ କ'ଣ, ଯେବେ ଇଏ ଉଠିବ ସେତିକି ବେଳେ ବୋଧେ ମୋତେ ସୁନା ଦବ। ତାପରେ ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଯିବି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଖିରାମ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଧନୀ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5ଟି ଗାଈ ଥିଲେ। ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ତାଙ୍କର 4ଟି ଗାଈ ବିକ୍ରି ହେଇସାରିଥିଲେ। ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକି ଥିଲା। ଦେଖିଲ ମୋ ଯୋଜନା କେତେ କାମ ଦେଲା। କିଛି ଦିନରେ ଆମେ କେତେ ଧନୀ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ବାସ୍ ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଆମକୁ ଏମିତି ହିଁ ମିଳିଯାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁଣି ମିଛ କହି ଏଇ ଶେଷ ଗାଈଟିକୁ ସୁନାର କହିକି ବିକିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମେ କେବେ ଧରା ପଡ଼ିବାନି। ସେଇ ସେଟ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିଲା। ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଈ ତ ଗୋବର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଦେଲାନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଲୋକଟି ମୋତେ ମିଛ କହିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଆମେ ଘରକୁ ଗାଈ ଆଣି ତାକୁ ପୂଜା ବି କଲେନି। ବୋଧେ ଏସବୁ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି। ଲାଗୁଛି ଗୋମାତା ଆମ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଗେ ଏ ଗାଈକୁ ନେଇ ନଦୀରେ ଗାଧେଇ ଆଣ, ତାପରେ ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଓହୋ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଈବାଲା ତ ମନା କରିଥିଲା ଯେ ଗାଈକୁ କେବେ ବି ଗାଧେଇବନି। ନଦୀ ପାଣିରେ ଗାଈର କିଛି ବି ହବନି, କାରଣ ନଦୀ ପାଣି ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ, ସେଠ ଗାଈର ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ନଈକୁ ନେଇଗଲା। ନଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ନଈରେ ଆଗରୁ ହିଁ 3ଟି ସୁନା ଗାଈ ଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଣିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗାଈକୁ ଗାଧେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଇଏ ଗାଈ ବି ପୁରା ମୋ ଗାଈ ଭଳି। ଓହୋ, ୟାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯେମାନେ ଏ ସୁନା ଗାଈ କୋଉଠୁ କିଣିଲେ। ତାପରେ ସେଠ ବି ତା ଗାଈକୁ ନଈ ପାଣି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସେଠକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବାର ଥିଲା ତୁମକୁ। ଏଇ ଗାଈମାନେ ବି ପୁରା ମୋ ଗାଈ ଭଳି, କ'ଣ ତୁମ ଗାଈ ବି ସୁନାର କି? ହଁ, ଆମେ ବି ଏଇଆ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଭଳି ଗାଈ ତୁମର ବି। ସେ ଗାଈବାଲା ତ କହିଥିଲା ଯେ ଏଇ ସୁନାର ଗାଈ ତା ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ। ହଁ, ମୋତେ ବି ସେଇଆ କହିଥିଲା। ଏ ଗାଈ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା, ତ ଭାବିଲି ଯେ ଗାଈକୁ ନଈରେ ଗାଧୋଇ ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଣିକି ଦେଖିଲି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସୁନାର ଗାଈ ଅଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକା କଥା କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସୁନାର ଗାଈବାଲା ଠାରୁ ଏଇ ସୁନା ଗାଈ କିଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲା? ଏତିକି କହିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଗାଈର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରଙ୍ଗ ପାଣି ସହିତ ଧୋଇ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ କ'ଣ? ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଆମକୁ ସିଏ ମିଛ କହିଛି। ଏଇ ଦେଖ। ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ, ମୋ ଗାଈର ରଙ୍ଗ ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ତାପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁରା ଗାଈ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ବଦଳିଗଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ମିଛ କହୁ, ଆମକୁ ତାକୁ ଯାଇ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଗାଈକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରୁହ, ଇଏ ଚୋର, ଇଏ ମିଛୁଆ। ସେଇଟା ସୁନାର ଗାଈ ନୁହଁ। ସେ ଗାଈ ଉପରେ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସାହୁକାର ପାଖରେ ବାଲ୍ଟିରେ ଥିବା ପାଣିକୁ ଗାଈ ଉପରେ ପକେଇଦେଲା। ଗାଈ ଶରୀରରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ଲୋଭୀ ହେଇ ଏସବୁ କାମ କଲୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ଏବେ ଆଉ କେବେ ଏମିତି କରିବୁନି।
ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନେଇଥିବା ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ।